بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، عالم ہیں حیدرآباد کے۔ انہوں نے خواب دیکھا، چند دنوں پہلے مجھے سنایا کہ یہ جو ہمارا بنیا مافیا ہے اس نے بھارت میں بہت بڑا ایک جوڑ کرنے کی کوشش کی، اجتماع ملک بھر کا۔ اور خواب میں انہوں نے یہ دیکھا کہ بہت بڑا پنڈال بنا ہوا ہے، سینکڑوں ہزاروں باتھ روم ہیں، ٹوائلٹ ہیں، اور وہاں پر مولانا احمد لاٹ صاحب جو ہیں، مولانا ابراہیم دیولا صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنی کوشش کی تھی، مٹھی بھر لوگ آئے ہیں، لوگ بہت ہی کم آئے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی خوشخبری ہو، آپ کو خواب بالکل صحیح ثابت ہوگا، یہ اس کی تعبیر ہے، تعبیر کی ضرورت نہیں، یہ اس کی تعبیر ہے کہ جو اصل مرکز سے کٹے گا اس کو یہ حل ہوگا، امت بنے کے ساتھ اور سب کی قدر کرنے کے ساتھ چلنا ہے۔ میں نے آپ کو گزشتہ دنوں کہا تھا، مولانا اکرم ندوی اس وقت میں یہاں بہت کام کر رہے ہیں، نیا طبقہ، نئی نسل جڑتی چلی جا رہی ہے اور دین کا بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور ایک اور بھی شخصیت ہے یہاں پر، عبد الحکیم مراد، نو مسلم ہے، کیمبرج میں ان کا ایک کالج ہے۔ اور واقعی ہے کہ میں کہہ سکتا ہوں اس وقت میں پورے یورپ میں اتنا بڑا فلسفی اور اسکالر کوئی نہیں ہے۔ مولانا سلمان الحسین جب تشریف لائے، ان سے ملاقات کر کے بہت متاثر ہوئے اور دعوت دی کہ آپ انڈیا آئیے، میں خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا، دیوبند میں لے جاؤں گا، مظاہروں سہارنپور لے جاؤں گا، ندوہ میں، اور آپ کے بیانات کرواؤں گا۔ تو ایسے لوگ ہیں اب یہاں پر اور نئی نسل میں پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے جتنے ہمارے شیخ المشائخ اور خطب الاقطاب بنے ہوئے ہیں، ہمارے الٹی سیدھی خلافتیں لے کر، اب نئی نسل کو ان سے فائدہ نہیں اٹھانے دے رہے، اپنے ساتھ باندھ رکھا ہے۔ اور جو بار بار میری پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ میں بار بار کہ امت بنے کے ساتھ، دیکھیے امت بنا نہیں رہے گا تو ساری دنیا مل جائے گی تو بھی تم برباد ہو جاؤ گے۔ آج یہی حال ہے، ایک ایک ملک تباہ ہو رہا ہے کیونکہ امت نہیں۔ اب سیریا میں کیا ہوا، 8 لاکھ مسلمان شہید کر دیے گئے، کسی کان پر جونگ نہیں رہیں گی۔ اس سے پہلے لیبیا میں اور ہر ملک میں، کیونکہ امت نہیں رہے، ہم قوم بن چکے ہیں، عصبیتیں آ گئی، علاقائی، قومی، لسانی۔ دیکھیے سب سے اس وقت میں افریقہ، چاہے وہ کالے لوگ افریقہ کے یا مراکش، تیونس، الجزائر کے گورے، افریقہ میں ان لوگوں میں نے دیکھا کہ امت پناہ ہے، تاتاری نسل ہے، ترکی اور اس کے رشیا کی 6 ریاستوں میں، ان میں ہے، اور جن میں اہلیت کام کی نظر آتی ہے۔ اور کئی دوستوں مجھے فون آیا، کئی دوستوں کا کہ بھائی آپ یہ جو تبلیغ پر آپ نے گفتگو کی ہے، آپ کو کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی زندگی سب واقف ہیں، کھلی کتاب ہے میری زندگی، الحمدللہ دین پر کبھی بھی میں نے پیسہ نہیں بنایا۔ یہاں میرے گھر پر جتنوں کو پڑھایا میں نے، جب سے اس ملک میں آیا کبھی کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہاں سینکڑوں ہزاروں مولوی ہمارے گجرات کے 2-3 سال میں آتے ہیں، ان کا مکان بن جاتا ہے۔ الحمدللہ میں 40 سال سے یہاں پر ہوں، میرے کرائے کا مکان ہے، 2 بیڈ روم کا فلیٹ کرائے کا ہے، نہ میں نے یہاں اپنا مکان بنایا نہ وہاں بنایا، کیا ضرورت ہے مجھے؟ اور اللہ کا شکر ہے میرا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہا۔ درجنوں لوگوں کو میں نے یہاں پر اسپانسر کیا، کوئی بڑے سے بڑا مالدار بھی سامنے نہیں آ سکتا یہ۔ اور پھر عصبیت سے ہٹ کر امت پنے کے ساتھ، اس میں آندھرا پردیش کے بھی لوگ ہیں، اس میں راجستھان کے بھی ہیں، بہار کے 2-3 ہیں۔ جہاں میں دیکھتا ہوں کچھ کام ہو رہا ہے تو میرا جی چاہتا ہے چلو ہم کچھ تو کر نہیں سکتے، کم از کم اپنا حصہ ہو جائے، اس میں ثواب میں اپنا حصہ ہو جائے۔ امارت شریعہ اتنی بڑی جماعت ہے بہار کی، سب جانتے ہیں ان کو، سارے اہل مال جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے توفیق ہوئی، مفتی ثناء الہدیٰ کو میں نے کئی سالوں سے وارے ہیں دیکھا، مولانا یعقوب علمشری کام کر رہے ہیں، اور صرف مدرسے کا نہیں کر رہے ہیں بلکہ ملت وہاں کے مسلمانوں کے کاموں میں بھی جرت کے ساتھ، میں نے، اور سب کو جانتے ہیں وہ،
मज़ाहिर उनके नाजिम रहे हैं सारे गुजरात में, लेकिन नहीं, अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। काजी मुजाहिदुल इस्लाम काशमी 2 मरतबा मेरे स्पॉन्सर पर आए हैं। मौलाना सज्जाद नोमानी मैंने 2 मरतबा, मौलाना सलमान नदवी, सलमान अल हुसैनी दामद बरकातहुम दर्जन भर मेरे पास आए हैं, मेरे इस पर आए हैं। यहिया नोमानी आए हैं, और हर मुल्क से, तीनों मुल्कों से। ये मेरा जो गरीब खाना है, सारा काबरीन, चाहे पाकिस्तान के जस्टिस तकी उस्मानी हो दामद बरकातहुम, मौलाना खान मोहम्मद साहब हो, हजरत शाह नफीसुर रकम और सारे अकाबरीन, अरब अजम के, हमारे मौलाना जहांगीरी थे, इमरान खान जहांगीरी, वाली सिफत आदमी थे, वाक़तन अजीब व गरीब आदमी थे। वो कहा करते थे मेरे इस कमरे को कि ये खानकाह मंसूरिया है, और ये कहा करते हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह, जिस तरह पर कच्चा घर मशहूर था कि सबको प्लेटफार्म है, यहाँ पर सब सारे अकाबरीन और जितने बड़े बड़े लोग, डॉक्टर महमूद अवल गाजी, तकबीर के एडिटर सलाहुद्दीन, डॉक्टर सलमान नदवी, काजी मुजाहिद काशमी, सब इसी गरीब खाने पर, किसी अमीर का सहारा हमने नहीं लिया। तो हमने कभी भी, हाँ यह कि मैं वक़ार के साथ रहता हूँ, इसलिए कि शुरू में एक बार मौलाना उमर साहब ने फरमाया था बयान में कि बहुत सारे तबलीग में लोग निकलते हैं, मालदार भी होते हैं उसमें, तो हम इसी ऐसी हैत ना बनाएं कि बिल्कुल फ़कीराना और रो रहे हैं अल्लाह के अल्लाह, ये वो मालदार जो तबलीग में समझेगा भाई ये ज़्यादा मुस्तहिक है, इसी को पैसे दो। ये तो एक हाल से सवाल करना है। और एक और बुजुर्ग गंगोह में, एक मरतबा उनके पास हम गए, कहने लगे तुम्हें चाय की आदत तो है ना, पान तो खाते हो ना? किसी ने कहा चाय की, किसी ने पान खाते हैं। फरमाया तुम तबलीग नहीं कर सकते, दावत नहीं दे सकते। क्यों? किसी से मिलने के लिए जाओगे, इशराफ तो पैदा होगा ना कि चलो कुछ नहीं मिलेगा, चाय तो मिल ही जाएगी, पान तो खिला ही देंगे। नबी का जो काम लेकर उठे हैं, तो उसके नबी के दिल में ला मासअलुक मिन अज्र, इतना भी इशराफ नहीं होना चाहिए कुछ मिल जाएगा। हमारे उस्ताद थे मौलाना गुलाम रसूल बोरसरी, एक बार वो तशरीफ लाए यहाँ पर अपने लैंड में। मैं क्या, हमारी गुजरात के सारे दोस्त, अब मैं इसी वक़ार के साथ रहता हूँ, शेरवानी और अच्छा लिबास। पता नहीं किसने कान में कुछ फूंक दिया होगा, मुझे नसीहत फरमाए कि सादगी से रहना चाहिए। मैंने कहा हजरत, ये जो आपके सामने ये दरवेश बन के बैठे हुए ना, ये मक्कार किस्म के लोग, हाँ 4-4 आने की कपड़े की टोपी, इनके हर एक के 4-4 मकानात हैं मॉर्गेज पर, जो मेरे नज़दीक जायज़ ही नहीं है। बस हालत इस तरह में बाज़ उलमा ने फतवा दिया था कि अगर ऐसा है कि तुम्हारा कोई चारे कार ही नहीं है, ऐसा तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, तो एक एक मकान अपने लिए, वो ये 4-4 मकान। मैं कहा मैंने माल की तरफ नजर उठा कर देखा जिंदगी में, मैं आज भी किराए के मकान में, और जिंदगी इसी में मरूंगा। मैंने कहा मैं तो मर्ज कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जो मुझ पर आज इस बोलने की वजह से बाज शरारत है, सब मेरी जिंदगी से वाकिफ है। ईसा मंसूर ने कभी दीन के नाम पर, अकाबरीन का एहसान है मुझ पर, अल्लाह वालों का, माली एतबार से भी, मैंने कल ही कहा था। तो हमें ये बात अफराद की इस पर नहीं ले जाना चाहिए। असल कुरान से देखो, सीरत से देखो, साहबा ज़िंदगी काम क्या है और कैसे करना है, और असर हाजिर के लोगों में मत उलझो। बस ये है हमारी आखिरी बात, ये है मुझे कहनी है कि हमें, अगर मुझ में 1000 गलतियां होगी, 1000 कमज़ोरियां होगी, मैं एक इंसान हूं, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं उसे देखो क्या कह रहा हूं मैं, अपना जो मरकज़ है उससे ताल्लुक़ कायम रखो, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये सारे बादल थोड़े दिनों में छट जाएंगे। इसलिए कि जिनकी बुनियाद माल है और जो बनिया माफिया है, वो तो पाकिस्तान में भी अब छट रहा है। वहाँ शुरा में किन लोगों को डाला है, उनके नाम है, नाम नहीं लेता हूँ मैं, सबको पता है, मुनासिब भी नहीं नाम लेना। ये अक्सर वो लोग हैं जो वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ था माली, कई अरब रुपये,
3 अरब या इससे ज़्यादा 30 अरब लोगों के मुजारफत के नाम पर इन मौलवियों ने जमा किए थे। और इस तरह पर लोग अभी तक मुकदमात कायम है। ये है, ये शूरा वाले, आलमी शूरा के हैं लोग। तो आलमी शूरा के नाम पर एक फितना हुआ था। भाई अब्दुल वहाब का गलत नाम इस्तेमाल किया गया था। वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते ऐसे लोगों के लिए कि ये आलमी शूरा में है ये। और पूरी तारीख उठाकर देख लो, दौर साहबा, ताबीन, तब ताबीन, ये कौन सा तरीका भाई? इमारत को खत्म करो और शूरा बनाओ। इमारत के बगैर शूरा के, इमारत को खत्म, मौलाना साहब अमीर नारा शूरा, क्या मतलब? ये फितना है, ये कभी साबित नहीं किया जा सकता, न नबूवत के दौर में, न खुलफा राशिदीन के दौर में, न किसी दौर में, कि इमारत के दुश्मन इमारत खत्म करो क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं चलते। तो ये आज का बहुत बड़ा फितना। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह, मुझे पूरे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अल्लाह को अगर काम लेना है तो इंशाअल्लाह ये बहुत जल्दी ये बादल छट जाएंगे और ये अपनी मुंह की खाएंगे और हर जगह इनको धुतकारा जाएगा। और ये हो रहा पूरे हर जगह से खबर आ रही है, हिंदुस्तान के हर सूबे से और 3 मुल्कों से बरस गिर के। बहुत कोशिश की मौलाना साहब को रोकने के लिए, भी बांग्लादेश के इस्तेमाल से बड़ी शरारत कल मैंने बताई थी, अभी बताई थी, लेकिन वो जा रहे हैं और हर जगह। और जो अल्लाह के लिए काम कर रहा है उससे मरकज़ के साथ जुड़ना होगा। मौलाना इलियास के ख़ानदान के चश्म चुरा के उनके मौलाना साथ, उनमें भी हज़ार गलतियाँ हो सकती हैं। हर इंसान, नबी के सिवा कोई मासूम नहीं है। गलतियों को बताई जाए, हम बात करते हैं, बताते हैं, मौलाना साहब से जब मिलते हैं कहते हैं भाई ये ठीक होना चाहिए। तो बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, हम सही माना में तबलीग की कदर भी करें और अपने आप को उस चलाने के लिए सहाबा को और नबी को और सीरत को सामने रखकर चले। तो इंशाअल्लाह ये काम एक बहुत बड़ी नेमत और रहमत है पूरी इंसानियत के लिए और पूरी मिल्लत इस्लामिया के लिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इससे और भी काम बढ़ता रहेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।